वंदे मातरम वंदे मातरम माननीय सर्वोच्च साधिका बालिका विद्यालय दीर्घजीवी हो। आज के 41तम क्रीड़ा प्रतियोगिता दिके दिके सफल करुन। पताका उत्तोलन करब এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রধান সাহেবের বেশ কিছু কথা বাণী পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এক সুন্দর মন্ত্রমুগ্ধের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এরপরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। সকলে উঠে দাঁড়াবেন। ন্যাশনাল অ্যানথেম এখন পরিবেশিত হবে। নমস্কার সকলকে। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 वंदे मातरम। আর একটা গান করবে।